Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Here I'll present you my results on the paper The Spiritual System of Islam. Chapter 5, The Spiritual System of Islam. What is the spiritual system of Islam, and what is this resolution which the system of belief is well? To understand this, it is necessary to resolve, study the diverse beliefs of the Islam concepts of spirituality and that of other religions and individuals. In the above of a clear understanding of its spiritual is often happens. The word talking about the spiritual system of Islam. Many of the figurations associated with the word spiritual of understanding come the ultimate, and in the search of confusion. It becomes difficult for us to comprehend the spiritual system of Islam, which only details the duality of spirit and matter, but is the antithesis of the credits and emphasis concept of life presented by Islam. The idea which is being most involved in marking the climate of the philosophy and legalism is the both and so mutually antagonistic and conflicting, and hence the council go together in life and on care their foot only at the walls of the other. Of the soul, the conference of body and mother are a prison house. The morning and apathy of worldly life are the star which within the soul is kept in bed and the God is arrested. Thus has infallibly led to the spiritual and cellular. Thus was of the colors, but was confidence, and the first the authors that the ones of spiritual could not be complete with, and they with heading into a set of clue. In life calamity, its termination and handsome concerns and spirit of birds in the fruits, when might be south politics, economy, and culture will the verse of the life of spirituality, and the world was meeting with injustice and tyranny, and the earth have those who was to church the parts of spiritual eclipse, and the fifth thought was as the for the deliverance and elevation of the spirits, as to make them non altered in this world. They believed that it was not for the to fin of process for spiritual course was meant be compatible with a normal records against excel as an animal, but the man in him called to see it for flower, mean learning to feel like birds, which swim like countless, run look hearts and efforts to and the first look most walls, but the live look nobly human based
earth. Ideal was of the perfection of spiritual life and equilibrium that the senses are not only but judge and conquering about supersensory purpose and awaken, and the limitation of the sensory worlds are done away with. With this, now comes man called consistent forces lay powerful willessly remote objection as the one does with the telephones and develop powers turn with the weird tones of their hand of our efforts of their things my healthy audibly. This spirit of sensory feels has to be the organ of every human, and that's how troubling human this really is. It is not difficult to visualize. Terjemah. Sistem spiritual Islam. Apakah spiritual Islam ada hubungannya dengan sistem kehidupan secara keseluruhan? Untuk memahami hal ini, diperlukan mempelajari dengan cermat perbedaan antara konsep Islam tentang kerohanian dan perbedaan agama dan ideologi lain. Dengan tidak adanya suatu pemahaman yang jelas tentang perbedaan, sering terjadi bahwa ketika berbicara tentang sistem spiritual Islam, banyak dari konsep yang samar-samar keterkaitan dengan kata spiritual tanpa sadar datang ke pemikiran seseorang, dan dalam keadaan kebingungan menjadi sulit bagi seseorang untuk memahami sistem spiritual Islam yang tidak hanya melampaui dualisme dari roh dan materi, tetapi adalah inti dari konsep kehidupan yang terpadu dan yang disajikan oleh Islam. Gagasan yang paling berpengaruh dalam membuat iklim pemikiran dalam filsafat dan agama adalah bahwa tubuh dan jiwa saling antagonis dan bertentangan, dan karena mereka tidak dapat bersatu dalam kehidupan, dan seorang dapat berkembang hanya dengan biaya yang lain. Forum jiwa, benul tubuh dan materi adalah penjara rumah. Keduniawian dari hidup adalah belenggu yang mengikat jiwa, disimpan dalam perbudakan dan pertumbuhannya ditangkap. Tak palak lagi, hal ini mengarah kepada hal rohani dan sekuler. Mereka yang memiliki jalur sekuler ini, yakni bahwa tuntutan kerohanian tidak dapat dipenuhi sehingga tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan rohani, sehingga tidak lagi terpuruk dan dalam pandangan yang sensorial. Dalam kehidupan yang mencapai puncaknya dalam memfilosofiskan, dalam hedonisme yang mencolok, akibatnya semua bidang kegiatan dunia, mungkin secara sosial, politik, ekonomi, atau budaya, ketika memiliki sudut pandang rohani dan dunia didera oleh ketidakadilan dan tirani. Di sisi lain, mereka yang ingin menampaki jalan keunggulan rohani mengembangkan cara-cara dan alat-alat demikian untuk mengembangkan dan meningkatkan semangat untuk membuat mereka orang buangan yang mulia. Di dunia ini, mereka percaya bahwa tidak mungkin menemukan proses pertumbuhan spiritual yang mungkin cocok dengan kehidupan nominal di dunia ini. Dalam pandangan mereka, penolakan secara fisik dan penyiksaan diri harus dilakukan untuk mengembangkan dan menyempurnakan roh. Mereka menemukan pelatih rohani dan praktik-praktik perkara yang akan membunuh
akal dan membuat tubuh tidak masuk akal, dan bahkan tidak berguna. Mereka mengapa hutan, gunung, dan tempat tersendiri lainnya sebagai tempat yang ideal untuk pengembangan spiritual, karena di tempat yang tersembunyi keramaian dan hiruk pikuk peradaban tidak akan mengganggu mereka. Praktik spiritual dan meditasi menatap meja. Mereka tidak dapat memahami kelayakan dari sarana perkembangan rohani apapun kecuali dengan menarik diri mereka dari dunia dan segala arusnya, serta memutuskan semua kontak dengan masyarakat dan peradaban. Konflik tubuh dan jiwa ini mengakibatkan evolusi dual idealisme dan yang berbeda. Ini tidak sulit untuk memvisualiskan. Okay, all ring guys, this is representation, and we are sorry for our mistake. Thank you for your attention, and I ending with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.